बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वही। मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के ऊपर जो है कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची है और इस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो यहाँ पे शख्स मौजूद थे कारकुन जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करते हैं। रामे साहब, क्या देखा आपने जब आपको पता चला और क्या टाइम था उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 1:30-1:45 का टाइम था जब इंफॉर्मेशन आई है। तो वक्ती तौर पे हमने अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं उनको फ़ौरी रिंग किया, लाहौर के प्रेसिडेंट को इतला की। तो विद इन 10 मिनट्स यहाँ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और आधे घंटे के दौरान यहाँ पे 500 से 700 लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो लाहौर के बेशक जो मर्ज़ी टाइम हो, रात के 2 भी बजे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, वो खान से मोहब्बत करते हैं, वो हर वक्त इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि कभी भी कोई मौका मिले तो अपनी जान न्यौछावर करें। चिड़िया है, हमारी तो चिड़िया होती है या सोर्स होते हैं, आपके भी हैं इस तरह की कुछ चीज़ें कि जो आपको बताते हैं? देखें जी, इस मुल्क को कौम से मोहब्बत करने वाले, हक सच के साथ खड़े होने वाले हर जगह पे मौजूद हैं और वो हमें भी खबरें पहुँचाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर खान की जो इस वक्त सूरत हाल है ज़मान पार्क के पास बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की, क्या कहेंगे? देखें जी, ये हमारे जो कमिटेड कारकुन हैं मरने मारने के लिए तैयार हैं। खान हमारी डेडलाइन है, कोई जुर्रत करके देखे, लग पता जाएगा फिर। आप खैमा बस्ती भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल 110% आज पूरा प्लान हो गया है। इंशाल्लाह कल से यहाँ कैंप्स लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं पूरे ज़मान पार्क की सराउंडिंग में। सारा उसका बिजली के इंतजाम और वाशरूम के ये वो सारे खाने वाने का। तो इंशाल्लाह हिफाजती हिसार जो है भरपूर तरीके से इधर बनेगा। आए किसने आना है, ये कहते हैं रेड लाइन है खान। ऑफ कोर्स देखें जी, इस मुल्क को कौम के लिए खान ने अपने जिस्म पे गोलियां खाई है, तो ये कौम भी अब अपने उस लीडर के लिए गोलियां खाने के लिए तैयार है। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जो है इस वक्त अपनी रहायशगाह पे भी मौजूद है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं, खान साहब अंदर ही मौजूद हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप भी मौजूद है। खान साहब कहीं नहीं गए और ना वो जाएंगे। खान साहब के चैलेंज करेंगे वफाकी हुकूमत को कि बिल्कुल हर हुकूमत को चैलेंज है कि अगर वो PTI के वर्करों के गर्दनों को काट कर भी खान तक पहुँचें तो गर्दनें कम नहीं पड़ेंगी, उनकी जो हैं उनकी गोलियाँ कम पड़ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये कल, आज तो हम आज भी पैरे पे हैं, कल से देखिएगा इधर कैसा हजूम लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का। तो जरूरत तो करके देखें। खान साहब से आपकी बात हुई है? खान साहब डरते तो नहीं हैं? खान साहब निडर लीडर हैं। वो आप पूरी कौम जानती है कि वो उन्होंने अमेरिका को ललकारा, पूरी दुनिया को, जो जितने भी जो कौमें जो रजीम चेंज में शामिल थे मुल्क, उनको ललकारा। इस मुल्क की जितने जो भी PDM है उनको ललकारा। खान साहब एक दलेर आदमी हैं और वो दलेर कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा है ट्विटर के ऊपर कि इमरान खान डर गए हैं, वो गिरफ्तारी से डर गए हैं, कोई इस तरह की बात है? नहीं जी, डर किस चीज़ से गए? गिरफ्तारी है किस चीज़ की, ये तो मुझे बताएं ना पहले। कप्तान का अज़म कैसा है? कप्तान हमेशा पुरअज़म है और इंशाल्लाह पुरअज़म रहेंगे और कप्तान के टाइगर्स भी पुरअज़म हैं। अच्छा, ये बात सच है कि खान साहब तो हमेशा वो कहते हैं, मैं भी मिला हूँ उनसे 2-3 मरतबा, वो कहते हैं कि बैग जो है मेरा रेडी होता है, मुझे ये गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। ये मैं उनसे बात बज़ाब्ता की है कई मरतबा। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं इनके लिए क्या पैगाम है? जी, खान साहब ऑफ कोर्स वो किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते। वो निडर और बहादुर जो हैं इस मुल्क के जानशी हैं। लेकिन बात यह है कि ये खान के इतने टाइगर्स हैं, ये भी निडर हैं, वो ये किसी को पहुंचने नहीं देंगे खान तक। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको इत्तला हो गई थी और उसके बाद फिर आपको पता चला कि ये सुना कोई एयरपोर्ट पे कोई जहाज़ भी तैयार? बिल्कुल, जहाज़ भी तैयार थे और जहां उड़ान भरने की तैयारियां थी बलूचिस्तान की तरफ, आगे भी हमारे जो टाइगर्स हैं वो तैयार थे। तो हम भी पूरा नेटवर्क बना के बैठे हैं। इंशाल्लाह कभी जुर्रत करेंगे ये इनको पता लग जाएगा। राम साहब, आप कंटेनर पे भी इंचार्ज थे। मैंने लॉन्ग मार्च में आपके साथ पिंडी तक गया, रवात तक हमने देखा कि वहाँ पे भी आप बड़े मुतहरक रहे और सुबह सुबह आके कंटेनर को चेक करते थे, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करते थे। तो आप क्या देखते हैं ज़मान पार्क की सिक्योरिटी कैसी है इस वक्त? अंदर जो है आपके KPK के कमांडो जो थे वो भी मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो थे वो भी वहीं पे मौजूद है। अंदर पंजाब पुलिस का, कोई लाहौर पुलिस का बंदा मौजूद है? नहीं, देखें जी, इनिशली ड्यूटी तो ये पंजाब पुलिस की है, जितनी भी सराउंडिंग में ड्यूटी लगी हुई है पंजाब पुलिस है। ऑब्वियसली यहाँ फिर वो KPK के जो प्रेसिडेंट हैं, CM हैं वो भी, और जो गिलगित बल्तिस्तान के CM हैं
وہ بھی ہماری پارٹی سے خالد قریشی صاحب موجود ہیں پارٹی سے ہمارے وہ تعلق رکھتے ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں تو اوبیسلی ان کا ایک پروٹوکول ہے, ان کی سیکیورٹی ساتھ موو ہوتی ہے, اور وہ جب بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آپ اس وقت خالد قریشی صاحب موجود ہیں ادھر. اچھا یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے الیکشن ہے, کیا اس ڈر سے تو نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے کہ یہ چاہے جیت جائے؟ دیکھیں جی, یہ تو پوری قوم پہ جو حقیقت ہے یہاں ہو چکی ہے. یہ جو پورا ایک رجیم چینج کا آپریشن تھا, اس کا ایپیسوڈ 2 جو سٹارٹ کیا ہے محسن نقوی کے تھرو, کہ کسی طرح بھی انہوں نے جو ہے وہ الیکشنز روکنے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس وقت قوم ساری جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اب الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب 2/3 میجورٹی سے جیت سکتے ہیں. یہ وہ اپنی ہار جو ہے اس کو چھپانے کے لیے الیکشن ملتوی کر کے اس طرح کے کوچے ہتھکنڈے کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کو گمراہ کر سکیں, اس قوم کو پھر سے استعمال کر سکیں. یہ چور چکے بھی جب فائرنگ ہوئی وزیر آباد میں تو میں بھی اس وقت کنٹینر پہ ہی موجود تھا, اور میں نے دیکھا کہ عمران خان جس بہادری کے ساتھ انہوں نے, ان کا پرعزم تھا وہ بھوکا. اور آپ کو پتہ ہے جب ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا بلوٹوتھ گاڑی میں, تو خان صاحب بڑے جو ہے ان چیزوں پہ پرعزم تھے. اور میں نے خود ان سے سنا ہے کہ میں نے پنجاب پولیس کے جو ہاسپٹل ہے وہاں نہیں جانا, اور مجھے خدشہ ہے. مجھے وہ گاڑی انہوں نے 1122 کی گاڑی نزدیک کی, لیکن عمران خان نے اس وقت منع کر دیا کہ میں اس گاڑی میں شفٹ نہیں ہونا, مجھے اپنی گاڑی میں. اور سیدھا وہ وہاں کسی اسپتال DHQ BHQ میں کہیں نہیں رکے, وہ سیدھا زمان پارک آئے تھے. تو ان کی جو پروپوگنڈا ہے جو اس وقت مشینری چلا رہی ہے حکومت وفاقی, کیا کہیں گے ان کو کہ اس وقت نہیں وہ ڈرے, کیا آپ وہ ڈر جائیں گے؟ سوری جی, آف کورس جو بھی انسیڈنٹ ہوا اوبیسلی بہت سارے طاقتور لوگ اس میں انوالو تھے, اور اس وقت خان صاحب کی جان جو ہے وہ سب سے قیمتی اثاثہ تھی اس ملک کے لیے بھی اور اس قوم کے لیے بھی, امت مسلمہ کے لیے بھی. ان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی حفاظت تھی. تو خان صاحب کی اپنی ٹیم ساری ساتھ تھی, ہم بھی ساتھ تھے, میں بھی کنٹینر پہ ساتھ ہی موجود تھا. تو اس وقت کو جس طرح کے حالات تھے اس طرح اس وقت پنجاب کے کسی ہاسپٹل یا پنجاب پولیس کے ساتھ موو کر کے جو خطرات اور تھے تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو وہ ہماری اپنی جو سیکورٹی ہے اس میں موو کریں گے, اور دوسرا ساتھ ساتھ آف کورس وہ ہاسپٹل بھی اپنا ہے. ایون کہ آپ کو آپ نے خبریں سنی ہوگی, بعد میں بھی 2 اٹیمپٹس ہوئیں ہاسپٹل میں بھی. ہم نے ایک جو ایسے شخص کو پکڑا جو اس کے پاس کو پاؤڈر وغیرہ تھا, اور اپنے آپ کو FIA کا وہ انسپیکٹر بتا رہا تھا. جب آئیڈیاں چیک کی, میں خود موجود تھا, میں نے پکڑا تھا اسے, میں نے اس کا ID کارڈ نکالا تھا سب سے پہلے. تو اس کے بعد یہ مطلب کہ زمان پاک آ کے بھی اس طرح کی جو ہے 1-2 اٹیمپٹس ہوئیں. تو اوبیسلی جس لیول پہ یہ پلاٹ کیا گیا تھا سارا خان صاحب کا مرڈر, تو وہ ان کا تو مقصد تھا کہ ہر صورت خان صاحب کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے. تو اللہ جس کے ساتھ ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اور خان کے ٹائگر بھی خان کے ساتھ ہیں اس کی حفاظت کے لیے. جی, آپ نے یہ گفتگو سنی, یہ وسیم رامے صاحب ہیں, یہ ان چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, انتظامی امور عمران خان کے جو کنٹینر ہو یا ان کی رہائش گاہ ہو, اور اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں. اور عمران خان کے بارے میں آپ خود بتا دیتا ہوں, میں 10-12 سال سے عمران خان کو کور کرتا ہوں, کئی مرتبہ مل چکا ہوں ان سے. ابھی بھی میں نے 2 ہفتہ پہلے جو ان سے ملاقات کی تھی. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیگ جو ہے وہ تیار رکھا ہوتا ہے, اور کسی بھی وقت جو ہے میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا, میں ریڈی رہتا ہوں کہ وہ آئیں گرفتار کرنے. آپ بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ کہ کسی میں ہمت ہے تو وہ زمان پارک آئے اور عمران خان کو گرفتار کر کے دکھائے. اور اوور ٹو ڈیڈ باڈی, جو کہ تحریک انصاف کا یہ سلوگن ہے کہ عمران خان ان کی ڈیڈ لائن ہے, اور ریڈ لائن ہی رہے گا.